साला एकदम पैसा बाबू ना दिया है फोन करे एकदम आज ना बोला टिकट बोलना है और फिर पैसा डाल दिए 500 जानो ढाकन से 500 पैसा पावे तखन दे देख आज फोन करते फोन ना उठाছে बहुत राग हो है आर पर फोन करे देखो रो फोन करता ओके काटे दिबो फोन ना उठाले रोज तो केना आज काटे दे रास्ता पाले घरते लड़ दिए दो तो नंबरটা কোন তো লাইন ফোন না ফোন দিয়ে চলে গেল রে A few moments later ये फोनটাও না উঠায় হউনি तो के जे ढाकन पेलेक पाइले ना तो काटे दियो 500 पैसा पाए कैसे वो पाए है हमें कंटिन्यू लिए छिली पैसा का दिए नहीं कि काम बन हसे नहीं रे पासबुक फासबुक काटे लगे से कहां ले दी भाई पैसा तो के काली फोन कर लो फोन करला में रिसीव नहीं कर ली बार फोन कर रखे पहले हेलो हेलो तो पैसा रे कखन देबे पैसा टा माने तो सप्पा काटबा जरवा मई काटबो आज 5 ना ढाकन तक मन दिबा मई बोले देसी 500 पैसा लागबे मके न बड़ पे है मोर पैसा ना दिले सप्पा दिबो काके काटे दिबी हमके नहीं देबो पैसा बात की करबी करे ले जा 500 पैसा करने या हमके काटे देबे काटे दे जा हां जा चल हट बंद कर এখন দিয়ে রে पहले फोन काट लो जो हसा पैसा दिते है फोनটা गाड़ी দিছে तो आधार घर দিয়ে যাব চ চ तो की तरह से की धार लिए पैसा धार लिए छिले दिते ना पारली একটা আইডিয়া আছে আমার ঠিক না ও পয়সা খুঁজবে না আরো কিছু কথা একটা বলছি তুই আমার লগে সাথ দিবি না হ্যাঁ হ্যাঁ চ one eternity later हो प्लेट ए ढाकन वाली नहीं डांगोरिया लागे ए वाह আমি ডাঙরিয়া লাগি ओ मैं ढाकन के तकने नहीं নাই ओ मैं ढाकन से 500 पैसा लेके भागल न का के आ जाम बाबा ये डाटा ले आले व्यापार नहीं নাই তুই যে বাড়ি দিয়ে সাইকেল বাবা আমি हां আমি ডাঙরিয়া লাগি तू बाबा আমি বাড়ি দিয়ে আসনা আয়া पर आगो दिला कोन की समझ रहे हो समझ रहे हो ना वाह बाड़ी দিয়ে থাকে বাবা हां গম না পায় তুই কা কোন লাগে তোর সেটা हां আমার লগে ফাটা হেলে লাগায় তুই আমটা সাংলা বলছে আমি জায়গাতে ঢুকেছি পিও লাগে ये লাগে আমি কি কারণে আইছি তুই গম পাচ্ছি না না বাবা হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ গম না কি করে তোর वाह তোর জিন্দগি দিয়ে বহুত কঠিন হয়ে আছে हां वाह हां তুই हां তুই মানে তোর জিন্দগিটা এই কেদিনে এই মহিনাটা এই বছরটা এই বলতে গেলে বহুত বেয়া চলে আছে তো গম পাই ওই মানেগুলা পয়সা ধার লিয়ে নাই দিম হ্যাঁ তুই হ্যাঁ কারোর পয়সা পাতে পারলে নাই খুঁজবি কি কান বাবা নাই পারলে কাকো বাদ দিবি দিবা হ্যাঁ যদি তুই কারোবার কিনলে পয়সা পাতে খুঁজেছি হ্যাঁ তো তোর কিবা একটা হয়ে যেতে আছে তুই ডাটা পাই কর বাবা এবার যদি পয়সা পাতে খুঁজবে তোকে হ্যাঁ তুই পয়সা পাতে দিয়ে দিবি হ্যাঁ আরো হ্যাঁ এই বছরটা তুই কাকো পয়সা পাতি নাই খুঁজবি হ্যাঁ বা ঠিক কারো ঠেলা পাইলো নাই খুঁজবি হ্যাঁ বা হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আমাদের যাচ্ছি তো বাবা কোন দিয়ে যাবি বাড়ি যাবি হ্যাঁ এখন হ্যাঁ বাবা বাবাকে কিবা একটা দিয়ে ভেজা এখন এরকম তো নাই যাবো আমাদের বাবা র এনে আসছি নাকি বাড়ি বাড়ি হয়ে করে ডাঙরিয়া বাবা 10 টাকা ছিল শিকড় খাই দিলেন 5 টাকা দিলেও হবে বাবা আজ কপাতে আগ গড়াইছি ওদিন 10 টাকা আমি দিয়ে দেবার মুরগা দিয়ে দেব বুঝু ভিখারি ফিনে ভিক মাংতা হয়ে যাচ্ছি কোনো না পাবি था जाओ ठीक है চল বাবা গেলাম দিন আবি তুই তোকে আশীর্বাদ দিচ্ছি আমি সেদিন পয়সা পাতে হবে সেদিন কাঙালি কিনবি তুই কোনোদিন তোর ফোনে পয়সা পাতি না হবে বাবা এর কো দিলি না বাবা হ্যাঁ
500 দিয়ে দেবো 2,000 years later. পয়সাটা কি করলি 10 টাকা আমি চানা খাই দিলে খেয়ে নো পয়সা পাতি নাই খেয়ে আরো আমি তো পেলেট के बताई দিব 2 दिन डांगरी अपन के जा रही ना যা বলে দিবি যা ओ पेलेट प्लेट ওই ओ दिन जाए হ্যাঁ डांगरिया ना रहे बेटा হ্যাঁ আসলো ঢাকন রহে ঢাকন এখন রয় হ্যাঁ দুদিন বলছিলে তো কোন হয় গল্প লাগে না তো मुझे 10 টাকাটা খাই रहे ঢাকন না বল समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना হ্যাঁ সই ডাটালে আমি যা তো পড়কে ওয়া চ দিগো চ ले তোর সালওয়া ওই यार চ তো ঢাকন কাটে দিবা চ চ ওই সারা না দিতে পার চ তুমি খারাপ না ঢাকন চল চল ওই ঢাকন কোন দিয়ে গেল ঢাকন হ্যাঁ ঢাকন কোন দিয়ে গেল বাহির করে ভাই চল তো আমরা কাটে গো ভাই চ ওর লিটিং বে দিও ঢাকন পয়সাটা না দিছে যে হ্যাঁ এ ঢাকন না দিছি মুই লাগিলে ओ तेरी बहन की लग गई